Biobaštovani se tokom sezone bore za svaki plod i onda kada dođe jesen ulazimo u tu ružičastu fazu kada shvatimo da su nam bašte pune plodova i možemo konačno da napravimo svoju zimnicu. I svi punimo tegle različitim proizvodima. Te tegle nas onda na polici podsjećaju na sezonu, na težine i na susrete sa različitim vrstama predatora. Zimnica iz biološkog uzgoja ima posebnu hranljivu vrednost. Dobrodošli na ovu epizodu gdje ću vam govoriti o tome kako možete da upotrebite staru zimnicu, odnosno zimnicu koja je možda istekao rok trajanja ili je čak pokvarena u negovanju vaših biljaka i postavci zona, jer sve se reciklira i sve se može upotrebiti. Dalje, zamolit ću vas da komentarišete, da nas delite i na taj način podržite platformu. Još uvek je otvoren poziv za učionicu gdje sam vaš kolektivni mentor, a ja sam Biljka, ovo su naši tragovi. Svake sezone trudim se da napravim što više zimske hrane, postavljam zimsku zonu kako bih imala svežu hranu u bašti, a naravno i hranu u teglicama. Ovdje je mnogo proizvoda, na svaku policu stane po 3 reda tegli i ovo je samo jedna od polica gdje staje slatka zimnica. U onim teglama u ćoškovima nalazi se upravo tečnost od zimnice koju upotrebljavam dalje za negovanje biljaka. Na ovoj polici dole sada će stati ono što sam upravo pasterizovala. Još jedan posao koji nas čeka u jesen jeste da pregledamo sve te svoje tegle, vidimo šta je opstalo, šta je propalo i šta je potrebno dopuniti. Tada shvatamo da je dosta tih teglica već izgubilo svoju rok trajanja. Upravo sada u septembru svaku od ovih tegli je neophodno pregledati, prebrisati, vratiti na policu sve one tegle koje imaju uredan rok. One koje nemaju uredan rok koristim dalje u bašti. Svaku teglu provjerite, pritisnite poklopac. Ako je poklopac ovako udubljen kao kod mene, pasterizacija je uspešna. Rok trajanja svake tegle je 2 godine, makar ih ja toliko držim. Nakon toga one idu dalje u baštu. Svaki poklopac koji upotrebite, on se koristi u ovu svrhu samo jedanput. Nakon toga možete da ga koristite za sušenje semena. Recimo meni služi za tu svrhu jer po njima može vrlo lako da se piše i mogu se koristiti godinama. I naravno hrana iz biouzgoja ima posebnu upotrebnu vrednost i svima je žao da bace teglice. Toliko ste se borili i na kraju istekao je rok trajanja. Šta dalje uraditi s njom? Čisteći svoje fioke izdvojila sam neke tegle koje je potrebno odbaciti. Neke su polupune, a neke su pune. Recimo, ova ulazi u 3. sezonu i ne može dalje da se koristi. U pitanju je kiseli paradajz. Procedit ću ovaj kiseli paradajz koji je unutra, stavit ću odmah na zimsku zonu, dok ću ovu tečnost da sačuvam u flaši za dalju upotrebu. Kada je u pitanju ajvar koji je propao, dodat ću vodu, promućkaću i odmah ću upotrebiti sada na jesenju zonu, bilo gdje možete da iskoristite. Ako ajvar nije ljut, dakle blagi ajvar. Ako je ljut, koristite ga recimo kod krompira da odbije moljca. Kada je u pitanju čili, vidite ovo je stajalo čak u frižideru, čili se također procedi, možete odmah da upotrebite na vrh bilo kog permamodela, ali kada je u pitanju slano kisela ljuta tečnost, stavljate u posebne boce jer se može upotrebiti kao dobar insekticid. Kada je u pitanju slatka zimnica, recimo ovdje je kompot gdje nije bila baš uspešna pasterizacija, odnosno propao je čep. Odmah ću sasuti u kantu, nalit ću 10 litara vode i zalit ću zimske permamodele i evo recimo ostavim ovakve ostaci džemova. Dodam ovdje vodu, dobro promešam, zatim tu teglu takve razložene tečnosti ću razvažiti sa 10 litara vode i zalit ću zimsku zonu. Ovo je odličan aktivator, dakle zimska zimnica je odličan aktivator. Generalno vam je recept puna tegla, recimo nekog propalog džema, možda bude i plesniv na vrhu, koju ćete staviti u kantu i dodat ćete 10 litara tečnosti. Dakle, govorimo o koncentratu, dobro promešajte, zalivajte sobne biljke, idealno hranjivo za sobne biljke i odmah aktualnu zimsku zonu u bašti. Imate spreman aktivator. Njemu su mikroorganizmi,
šećeri i dovoljno minerala u vašem voću. Zimnicu delimo na slatku i slanu. Slatke i slane zimnice nemaju istu upotrebnu vrednost u bašti. Da bih vam to objasnila, vratit ću vas malo na predavanje o zonama, odnosno na ključni deo parcelizacije bašte. Ovo je prezentacija sa predavanja zašto su važne zone u bašti. Kao što vidite imamo 4 zone i podelu zimnice na slatku i slanu. Slana zimnica se najčešće koristi u fazi proleće-leto, dok se slatka zimnica upotrebljava kao aktivator u jesenje-zimskoj zoni. Naglašavam da se kod slane zimnice odvaja tečnost, dok se ostaci također mogu staviti preko jesenje-zimske zone, ali idealno je da uslojavate prolećno-letnju zonu. Sada kada ste procijedili svoju slanu zimnicu, pričat ćemo o upotrebnoj vrednosti ove tečnosti. Tečnost je uvek ovakve boje jer ja koristim jabukovo sirće. Ova tečnost se stavlja u boce i možete da je čuvate neograničeno za narednu sezonu jer ima veliku upotrebnu vrednost u zaštiti i negovanju vaših biljaka. Idemo upotrebna vrednost broj 1. Sjetite se kako pripremate presadu, imate sobne biljke i vrlo često voćne mušice prezime u tim sobnim biljkama i prvo što rade u rano proleće napadaju vašu presadu. Presada se tada negde u martu mesecu još uvek nalazi u unutrašnjem prostoru. Nalaze se na vašim prozorima i te voćne mušice se lepe na prozore i napadaju malu presadu. Moraju jer nemaju čime da se hrane. Voćne mušice su zapravo veliki problem kada udružite dve vegetacione zone, a to su sobne biljke i mala presada. Evo, u tom slučaju može da vam pomogne upravo ova tečnost. Vi ćete ovu tečnost da upotrebite na krpama, stavite bilo kakve krpe u neke plastične posude, natopite dobro ovom tečnošću, jer ova tečnost ima idealni sastav šećera, vode, jabukovog sirćeta, ima i malo soli, ali to je zapravo najmanja koncentracija ovdje, jer sos uglavnom upile biljke, odnosno plodovi koji su završeni na prvom modelu i to će privući mušice. Mušice će odleteti na te krpe i ostavit će na miru vašu presadu. To vam je savjet broj 1. Tečnost koja ostaje iza slane zimnice može da se upotrebi kako bi se odbile mačke od balkon biobašte ili generalno sa gredica. Možete da je upotrebite da odbijete zečeve ili druge životinje zato što životinje beže od ovog mirisa. Nedostatak ove metode jeste što morate često da ponavljate, ali zato uvek imate dovoljnu količinu tečnosti. Dakle, uzmete krpe i natopite ovom tečnošću i krpe rasporedite svuda po bašti ili balkon biobašti. Ova balkon biobašta koja se nalazi iza mene je napadnuta nekoliko puta od strane mačaka i ja sam uspjela da ih prevaspitam upravo ovakvim krpama. Savjet broj 3 je da ovu tečnost iskoristite za zalivanje biljaka kojima je potrebna veća kiselost, a koje su tolerantne na so. Zapravo vi ne zalivate biljke, vi zalivate te permamodele. Da li ste znali da postoje biljke koje dobro podnose so, također biljke kojima je potreban kiseli pH da bi rasle i plodonosile? O tim biljkama je sada reč. Krompir je jedna od biljaka koja dobro podnosi i kiselo i slano. Dakle, to je kultura za koju možete pripremiti permamodel upotrebljavajući upravo slanu zimnicu. Ovdje postavljam zimsku zonu, ali još jedna od kultura koja dobro podnosi i kiselo i slano jeste upravo mrkva. Zatim blitve. Nećete verovati, blitve jako dobro podnose visok nivo soli u permamodelu, a također treba im i blago kiselo da bi rasle. Također kultura koja dobro podnosi i kiselo, a tolerantna je na slano, jeste paradajz. Vidite, imamo jako mnogo kultura za koje možemo pripremiti permamodele kako bismo upotrebili slanu zimnicu. Dalje biljke koje dobro podnose slanu zimnicu jesu slanutak i crveni kupus.
Crveni kupus nije prisutan u bašti zato što su mi mačke uništile presadu, ali slanutak je završio svoju vegetaciju i sam naziv vam govori da je to kultura koja dobro podnosi so. Ovom tečnošću možete da radite dezinfekciju alata i ta dezinfekcija je vrlo bitna kada su u pitanju alati koji se koriste za urezivanje, recimo različite vrste makaza. Zatim, tečnost u kojoj ste kiseličili paprike koja je ujedno i ljuta tečnost, rekla sam da to treba posebno odvojiti, je fantastičan insekticid koji možete da upotrebite kod najezde lisnih vaši ili stenica, ali vodite računa da biljke nisu osetljive na sićima, da je ovo, kao što sam rekla, uvek mala koncentracija. Ako možete da jedete, onda možete da tretirate biljke. Zatim prvo ćete probati na jednoj biljci, a onda na ostali. Ova tečnost se može koristiti i za zaštitu bašte od puževa, to sam već rekla, ali postoji još jedan drugi način, a to je postavka mamaca po bašti. Kao što vidite, ova tečnost ima višestruku upotrebnu vrednost, zato nemojte da bacate, jer sve ono što ste proizveli može dalje da se upotrebi u vašoj bašti. Ova se tečnost dalje može upotrebiti za dezinfekciju posuda u kojima ste uzgojili presadu ili bilo kakvih čašica. Znate da koristimo stalno puno čašica koje je neophodno oprati, dezinfikovati, pripremiti za narednu sezonu, a također za dezinfekciju alata. Naročito je važno da dezinfikujete bilo kakve noževe ili makaze koje upotrebljavate u bašti.